ale patinin hun pha le phar phai pezela tuni na tin ni mel hoi ta mai te mun tin mun ma le mu thei nom na layo masa ba patin chu pa ke nom hella tuni ma cha ding na chong kim cha nong sim thang ka tuni hun pan tu ding a hi le nga Elizabeth hi chun pu la sa ding pathin choi na la sak pik ding ai le pu thang lu nan family te hi wa pathin thu chai gen pik ding ai le pu lu lu bai pe hin din chun mun tom le na hi pastor reverend di lan ne pik ding ding tu tom ki ma sa ding na no ta hin tin tu hin ki pat ma in hun pan tu ding no nga Elizabeth na to la ta ke pa tai ngam la tak min hung join ne ki pa ma ti nga lian la patinin ema teu nge e poi hoya bang ma boina lo ale kha sut jing hi jing ma le ani te nge tung thei dinga dam nai siang na e pi sikina ki ki pa thu yan sawa bible chang mun khat sim masang ka pau chat nai ni masangun sam number pagit na chang khatapat chang li na sam number pagit na chang khatapat chang li na david pak na la o lalpa kalalpau leitung zo si hin lamin chu aphana lom lom e lalo pina chu ban chung atekin la koi a mel male ko balami hi daina ding in nang hun do te zi kin nau sen te le noi chep na lai te kam apat chun han te la hi data la van te la khut sok te tha le aksi te la gut te ki kangai tu tak le mi hing hi bang a hi hem chu ti lom lom la hi jing se mi hin chapa hi le bang a hi hem chu ti lom lom la kan thak se ki ka ti se ka ji chan chu hen hi hen dang ichang doin na lai taku a ye le mi hin chapa hi le bang a hi hem chu ti lom lom la kan thak se ki ti a hi tu hun hak sat lai khovel hak sat lai ji pandemic ji ka khovel hak sat lai na hin patinin ahung kan thak hun te nge hi hetiem theding le ngai tha theding in mitin lunggilin pathin to kinai tu jing theding in athu isim tha ko to athu neu khat ibang lem be theu chu ewadi chitin mal e som pi khenla pau sapna ne jing hi tiu Lucina le happy na dim kabi kule ka papa chin lalpa ka ki pa ko la sa te na ta na nei lo pilna thim na nei lo jing ma leng le olpa ka bible sil thak bo nge un olpa nangin bangbu lom lom min hak sat gen thei tu jing lem le olpa nangin le kan phasi sekhi ti he sia je ko na ki pa tu kong gen hi lalpa nang man tu ni hona hin o hin sot ta kapat olpa la big book zon thei lawa hi jing ma leng le nang man tu ni hona hin o and khobial pilna thimna te mangchan olpa connection chum te nge mangin ka umna mun chi tu nangma pa khom theding le nangma choi hoi khom theding ka hinna te nge dam na to hi sial na to nangma le u ti zikil le la king ki pa thu kaung gen hi lalpa nangman tun hak sat hun te nge in olpa la cha te nge hi olpa la kan thak lo khat le lo ding in ka hin chawa himale ji la kan thak na la ka hin olpa keu ma hin olpa ka umna mun chi tu lahung kan thak te nge don hu thei jinga nang ma hung pom jing thei din ka gin na teu ka thagau teu nge olpa nang ma to kinai jing theya nang man hung kaung thei nge na ding kaum na mun chi tun le nang man e pi din la pan pe na kaung da na hi gin tak pathin bel tak pathin choi hoi tak pathin olpa o nang ma sanga phazole hoi zo ji ta khovela lo dan teu nge hi ka hi wa tu lai ta hun te nge in olpa nang ma adinga nang ma bel hi ti nang ma bel lo ngal khovela ki na dang bang ma nei lo ka hi dan teu nge hi sakin nang ma nai zok sem na khong nei theu nang ma adinga ka hun teu nge olpa kong mat tam zok the nge na diu nang man hung pi din le la pan pina kong do na hi lalpa nang man ka ki khop da teu nge bang ma boina lo nang man e ki khop pin la pak na la sa ding te nge hian la nang ma chan chin pha gen din tu te nge hian la olpa mi hi mai ka hi wa hi ma le olpa pak tak pathin nang ma la hi olpa khong bik sung zo siu nge wo hin olpa ji tak internet connection
sung hi jeng ma le le olpa network te hian la boina chum chum tam tak la kapat nang man e peng bil singin la nang ma chan chin pha thu le la te nge olpa pakhat be ka olpa phat chum na kong nei the nge na dingun jiun sung ka hun program sung zo siu nge hi nang man hu pi din tin la pan tina don komin du a ma ka dot hiel ka gen hiel om chun e ngai damin la adik sun e mal som pi din tin ti san man tam ta etan tu kalal pa doi tak jesu krista min ka dona hi amen kipa kuma kamu num tang mai hun pat nai nei zo tawa tu hin tu ni na pati no na lai pe ding pu thang lu na di ta ba ko mal để thì quá hết thầy ai là tụi happy Sunday sunga pathinin jegol hun phale pha kha chawin sunge lela sak na ama sapien ding de he pathinin jegol hun phai pe jing ki pa thu ko chonte chung le pathin chungin na sapien kang gen ma sa tuni kang na sak ding he ka chanu ani open lam nun jil doi pen la he ji hi kong thak di guitar instrument bang ma kan to ka phut kong bet mai ding he thiên long mai lo hoi tagin pathian do pina dingin lem che den langai thai ti bin kan di ku deng ko na không em na kale ola umma po vinda yen thai tho ko le ka lo le Bang di pinami, bang di kalaunya, mobil bang di pantai laut. Bang di nama apa tahu di kajian, bang di pagi di bukit. Nama mengalun pemuda kipadu, mimpimu lemah baiklah. Bukan bagaikan meru tingkahmu, lagu menyatu ditulis. La pinale dan kiran manuli katalu kampung kamuin ayat sasong kena memu masa satu kehilangan lagi. Lakas untuk menggolongkan untuk hilang tanam makin. Lalpa lo bina sangtan na. Kipa ko me thiem ko mayo. To na banin announcement hun tam chang ken hung mang katin ji zo zo chile. Tuni tugen tu ding pu lu lu nai pe ko ngal ding hiu announcement na masa penin pathin nikit ki machak ding dan ho hung tak nang ing ka pathin nikit dai le August 30 hi ahun nai le pa ngai hin tin ni tak lam da ni chun conductor ai le ke kit katin thu pan tu ding in nunga nem ting ngai le ki gin pe gin tin pathin cho na last ding ai le pu Paul wanga and family naraina te hi ding hiu chun thugen tu ding ai le I pastor Reverend B lala hi ji cho
pathin nikit ki mat chak ding dan he tu hin thu gen tu ning pu lulun lai pe wa ko ngal he Masan tu ni có lẽ thầy nào mà ha te Masan tu ni hun phale phat phai pe tu cho hiền ông mình lần thì thuma pui ti đều danin tu ni kawak ki ngai tua tu ni huna pathin thu cha din pi dinga god dinga loi bapun secretary pun hing ko la hong ko la khan ke pen mang ka hiam dana i thu pan tun bible sang wak sim do golin ke pen ei bak doi tel se ko hi kawak tin a hin la i pathin polna imimal chi tu ni don chi tu ka ging cha ke ma ngei le ti chun tu ni hun a hin i athu gen ding ti jing le ka thu hung din pi ding hi ken ka zo thil a hi dek pu a hin la i pathinin lockdown elo le coronavirus je ka ina i work from home facility ho a hung ki nei thea zina to insung amai cham te ho hung ki nei na in pathine ho pina te ho thu hung din pi ding in kong ki sa ji chu athu ai lun ma sangin bang hi jing le bang kim pau khiel thei gen khiel thei mo e ngai khiel thei khiel thei ai lo le bang kim pathin kodin ki kol sangna nei dingin pau samna hong nei masang ka pau samna nei tiu kapa thing tho le lopi wan chung sangom lalpa nangman lei he pi lalpa tu ni hun hin ke bang le hi lo lalpa a hin la lei doi te la ko chom loi pate pastoral committee te mi pi te doi sangna changin lalpa la thung din pi ding in lalpa kauma thim nalam kaya la thu lama thim nalam kai tileng le ka thim pu bangma kai pu mausi khan lalpa thugen thim le ka hipoi ati in lalpa nangman apan pi tu ding asu pi aron la sol pi ka hi lalpa tu ni hun hin keima wang lalpa tu ni hun hin nangma ko hun ma mo hi mi him ka he ngai tu khil thei bol khil thei gen khil thei ai lo ai le lalpa cho boy thei na chum lalpa electric te hi tain lan internet te hi tain lan ai lo le lalpa technical issues te le hong thei lalpa lapan pina ngai cha hi te chun la thu ko hong din pi ding hi lalpa nangman e hungmal sompi ka ngai tha tu te ading be philowin lalpa ke ahung din pi tu nge ading le lalpa nangman ka hin nawa ahung phok be philowa lalpa ti chun hungmang changa lalpa ataka hung so pik ding in lapan pina donin jizo si chu lalpa jesu christamin ka don hi amen uni hun hin pathin thu cha khong din pi ding hi deu khat ki thim sak dewin ken le screen share hung bowling ka tin Ji let pi kun lan Ji hi pe tu la hiam a hi lo le dong tu la hiam pathin he pi na zalin tu lai insung ki khomna te ho akinei thei zela jina chun I hun to dung zuyun ji thu pi hi kalung thimin hong kilang mama e bod dinga hapta thum ma sanga e hong ki genin izo chun bang thu pi hi ka din pi di mo ti jing lain ti chun ami golin le kha sim pe le ka hi po ke hi ai lo ai le I bible te hoi le va sim pe be bu ke hi po a hin la pathin polna thagawi nei polna ti hoi zo hi ka din pi hi zo kami hi na hin ezi ka chun tu ni hun hin kong din pi ding hi sot le ka genom po azole e bible chang munni mun thum sim ding hi wa hi chu hin tin azole chomcha holim na azole tu ni hun hin ji ka hong din pi hi at ka ba genom pen chu eu ki in lew hin ti hi ka genom hi keile ka ke dangaya bangol hem
petu ti chu bangum je hem dong tu ti chu bangum je hem dan le neo khat wak en khom hitinu azole ti chun ji a thu pi hi ji hi chom kim tak ka hung la ka he tu BSI noya Bible isuk naw khan chu i lak sangin pikin lukhong anei joy ati ahin la sa paw khan it is more blessed to give than to receive the blessed ti kha ei vai pi paw amola iwak atang pi wak hen na chun malzol na ti a hi ije ka chun i famta pu kai haw Bible so kha ji ki pat khan kong lak zo ka hi lak sangin pi hi malzol na a hi joy ti hi chu ka hung din pi ding a hi tu ni hun hin abang cheng hi jing tama lele ka hung ta la chu e chu hi lele azole kawak game jom ma sangin dan le now pang Sunday school lama ki patale nu le pate adinga beginners te ki pata surprise video ding hi ji hi dan le WhatsApp group hong share ding ke hi e chu kathu gen chai phal le video clip neo khat iwak eding on le ka hun chil na lai hi to hin pathin tu chain lut ngal he ti nu na septe bung som ni chang som thum lenga bangkim ka hun nun mu a migen theite panpina dinga lasep gimding danu le ama ilal pau je sungein lak sangin pi kin lung lukhong anei joy ati kha hezingun ati jihi apan pi tu dinga ka hung doi te le he bangzikin kabak ngai thu pi hem lak sangin pi kin malzol na a hi ka ki ngai tua keima mi malale ka bol zolo ti mailin I kazun zolo azik chu tu ni hun hin ji ibak lu thu ma sangin I petu umji ti hinang le kein bangoli ni ngai tuem Bible le ding tu te adinga petu ki ti chu mi ki hong phal mo khatna chu du am na nei lo mi khoto mi pan pi dinga ki man tin ka bak koya azole dong tu ti chu du am na hoi hap na nei te eat sik na nei te mo ma ni masil na selfishness eile ti he eile pathinin ei pol hiding in kaking cha tu ni huna ji etu hem mai lo le dong tu hem ti hi jing line tu jing kal huna in sung ki khom nine daily bread in generous giver itin athupi kawak sim do ko eile pathin hi bangloma generous giver hiam eile nang le kein tu ni hun hin bangkim ilo do thapot khovel hin nang le ki ya hi pui ei petu pa pathina hi ti hi dana e petu to dong tu umji neo khati ba gen de kha Krista ging tu hi chun Krista ging tu ikiti hi chun petu hiam dong tu hiam mo ti ikiat chin ding na poi mo mama tu ni hun hin pathi noi te hi chun mi ki hong phal mi som dol petu ti chu sum le pai be pi ti na hi po tu ni hun hin ka hung din pi hi khovel hin pi dan hi chi chum mi hi min inei theya sum le pai pi nanam kong hem ai lo le tha le zung hun le pa hun mi som dol na hun te ipe the hi ti iba ki chil no ma ti chun Krista ging tu te hi chun dong tu sanga petu hi ding hi apoi mo ma hi dong tu hi chun tu ni hun hin
iging tu hin hu hi ikiat thak angai hi ti ka ngai tu nan hum ma hi ji ka chun keima ngai le ka wak ki ngai tu se ka pathin ging tu ka hi chun tu ni hun hin su pi u la naw pan pi tu ngai te chum le pai hi ta hin lan ei loi le tha le zung te pan pi ngai te ho ka pan pi zong na em mo ging tu khat ka hi chun pathin kinga pan pi nai don jinga ei ki thu pi ding ei pan pi ding ei mal som dinga mal som na dong ding in pathin king in thum ngun mo ta hin la pathina ki pata mal som na i don te kha ilung do sak tu hinam ti ki apoi mo tak zedin hi ka ngai tu zikin tu ni huna ji thu te hoi kong din pi a hi Bible chang iba gen jing lai chun Bible chang mun khat bo en ki di ti we Thessalonica thot khat ma chang som le li ji Bible chang ka hung tel te hoi i Bible chang mun thum wak sim thangal jing hitinu ka bak i thu pathin thu ji iba holim jing laiun i ji ka hung tel te hoi i ka thu pi din pi a hung to sat tua ka bak ngai ji kin hung sim ding ka hi Thessalonica thot khat bunga chang som le li chun su pite ho ka hun ti la hiu dan lo gola te chu hilun la lung ke te chu til khon la hal lo te chu pan piun la mi zo silakin thu hat tawin dal pan thu thing thom sin mol som pi gen lan chun proverb bung som ni la khat chang som ni la gu Migilo chun sun nit Migilo chun tum in mi awat cha sekin midikin wang hom dokin bangma ait poi azole chang som ni le ni bung som ni le ni chang ko mi hong phalte chu mal zolin uminaw anek ding layu mi chaga te a hop sek ji kun tuni hun hin ithupiu khan le awak gen ta wak bele kit le hin lak sangin pi chu mal somna hi zoi ti golin tuni hun hin dong tu hi jing lo ding in dong tu sanga mi som dol le mi pan pi tua ki ding in tuni hun hin tiwa ki chi hian lan tu sau gen ding in sapu ye ga chun e chom kim cha hung ki sa ka hi azole i ji ka hung din pi jing lain tuni huna ken le kha ket vel hi le mun ken khada chun aji ti hin agenu mi thim te ti chu pathin lama mi thim te mi ching ten agenu le aginu chu bang hem ti le mi him hi mi hung phal dinga sim kan khoma hi ati some experts even believe that humans are wired to be generous ati tuni hun hin ei phok khak lo hi chun nang le ke ei phok khak lo hi chun ging tu hi na hin i hong phal zo lo ei lo le mi pan pi tu hi zo lo ei lo le mi som dol hi zo lo hi chun ki ngai tu thak ding ni wa ki chil no ma ek chu tuni hun hin pathin cha te hi bang di ga mani masil na selfish mani masil dinga pathini nei doi te le hi poi ti hi ka wak gen nom le ka hun chil nom hi azole mi hong phal mi ki phal mi chu mal som ta ka hi atikita
Givers are blessed because they are freed from greed. Mo duamna ai loile chipna duamna ki pata ama chu zalena pi kino mahi mi hong phal chu ati hi I chu hian lan tu ni hun hin chomlela samai theyo a hin la hafta khat tung ton kha kalaki ngai tu he ji thu a hin la kele ka gen I thu gen sau hi I kami hi nine I bang ti de ka ut pu ke ga chan thagau inei pol dung zui le hin tin a hin la tu ni huna chom kim taka pathin thu cha ka hung din pi chu hi le ji pe tu hiam a hi lo le dong tu hiam ti hi igen hialigen walom le pathin in ngai dam hin lan igen khak ta sun pot I chan chi twa din pathin in mal som pik ta hin ka ki pa ke tu hin ela nak ding line lan now pang Sunday school te beginner te video kung share ding ke he ela et pi ko A deer, a female deer, with a golden drop of sun. Me, and then I got myself for a long, long way to run. So I need to put in dress. Now I know to fall in sun. A tear drinking back, that will bring us back. Hola. Kaki pa na dam na kawang
a great King, and praise the Lord is a great King, and praise the Lord is a great King, and praise the Lord, walking in the light of the Lord. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. Jesus loved me, this I know, for the Bible told me so. The right forgive me, that because He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The right Lord tells me so. Christ in the battle, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. Christ in the battle, we can smile at the storm as we go sailing, sailing, sailing on, sailing on. Christ in the battle, we can smile at the storm as we go sailing on. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer, He's the light, and He light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world. Let it shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Thì bà cái lệ cô hin bằng kim cho bằng tế thì cô là nào bằng Sunday school beginner stay teacher ten thì cô là con hong compile gì con phát hiện vật cho hay à cô hin secretary pu khutin huni vật peta hi Chỉ bà có mà nào bằng tê là thêm học mấy ô để tôi hiện hôn học là mấy ta hôn kháng na ini pigingin pastor tolom lan na to kok ngal dingin ni waktu lian lah. Ai lẽ bảo sắm na nên ngal tiêu lẽ thế này mà bảo sắm cái tiêu lẽ ai lùng xe ta kamau ai bùi dân tu có phát hiện tu ni hun tingin là câu sum te nang ma ho thading le be thading in ti dam lo dam na lei pi ba phát hiện ni huna zoom online na nang ma min ka choi hoi na teo le lamina ka ki pol khom na teo ma bak san zoom zel then le pia la thuin ka ngai thak teo la pak na la ka ngai thak teo ho zo si hi la cha te ding hin thagaw lama mal zol na lo pi tak mai ka chan na ding ai mal zol sak dingin la king to hun gan ma sa hi zebak le tholom lam chu chuma online throne treasure khota pi ki na seka ete ho zo si chu lalpa ka pathin pe tu te nang man lamal zola angai tu naw atak sa teo aku teo nang man lamal zol saka edi chun nang ma chan vo soma ka te hin la tholom lam chu chuma te hong se pham thiam zigun laking ki pat thuk gen a he akhut angai tu naw atak sa teo mam chathak kitin la
zebak le zegula thola hung ki cho khom te ho hi lalal gam kek le nadi lalo pina phon la je nadi ga la ko chom te la ka he mat phat chu wang wi theng e de malai zo sak ki din le la king kadon ki do he bang kim hi thei tu ko pathin je tholom te ho zo se hi nang ma lo pina ong he la cha te thagaw la mau zo na ka chan na dingun la khot theng thoin ka hun dan wa he to hin ama ai ho khom na biek na teo izot ta ko to kitonin pau pathin lung sin na ilal po jesu christa he pina le athagaw thing thok pol hoina kai hoina deum tak chu ako chum te chunga hin tu le kum khon vuk le hi ponin jing ta hen amen ipa kam le